Mateo capítulo 25, In Matthew chapter 25, versículo 31 al 40 para los que toman notas, verses 31 to 40 for those who take notes. ponga atención a lo que dice. And pay close attention to what it says. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, When the Son of Man comes in o glory, sea, cuando Jesús venga so when Jesus en comes su gloria in his glory, y todos los santos ángeles con él, and all the angels with him, entonces se sentará en su trono de gloria then he will sit upon his glorious throne, y serán reunidas delante de él todas las and naciones all the nations will be gathered in his presence. y apartará los unos de los otros, And he will separate some from others, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. as the shepherd separates his sheep from the goats. Oído, y pondrá las ovejas a su And he derecha will place the sheep at his right y a los cabritos a su and the izquierda. goats at his left. Entonces el rey dirá And then the king will say a los de su to derecha: those on his right, venid benditos de mi Padre, come blessed by my Father, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. ¿Cuántos quieren ser de los de la derecha? How many want to be of those on the right? Pregunto, ¿cuántos quieren ser de los de la derecha? I want to be to those on the right. Los de la derecha les van a decir: benditos de mi Padre, The ones on the right will be saying, come you who are blessed by my Father. vengan, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. And come inherit the kingdom that has been prepared for you before the foundation of the Ahora, world. ¿con qué se conecta esto? Now what does this relate with? ¿Cuál es el contexto de lo que ya leímos? What is the context of what we're reading? Dice, It says, porque tuve hambre for I was hungry y me diste de comer. and you fed me. Tuve sed y me diste de beber. I was thirsty and you gave me a drink. Fui forastero y me recogiste. I was a stranger and you invited me into Estuve your home. desnudo y me cubriste. I was naked and you gave me clothing. Enfermo y me visitaste. I was sick and you cared for me. En la cárcel y veniste a mí. I was in prison and you visited me. Entonces los justos, o sea, los de la derecha, Then these righteous ones, the ones on the right, le preguntarán diciendo: will reply, Señor, Lord, ¿cuándo te vimos hambriento when did we ever see you y hungry te sustentamos? and feed you? ¿O sediento y te dimos de beber? Or thirsty and gave you something to drink? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? When did we see you as a stranger and show you hospitality? ¿O desnudo y te cubrimos? Or that you were naked and gave you clothing? ¿Cuándo te vimos enfermo en la When did we cárcel ever see you sick or in prison y te visitamos? and we visited you? Y respondiendo el rey les dirá: And the king will say, de cierto os digo I will tell you the truth. que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más When you pequeños, did it to the least of these, my brothers and sisters, a mí me lo hiciste. you were doing it for me. Quiero dejarte en esta And I mañana want to leave with you this morning como parte de ese grupo de gente que ya eres as a part of the group of people that you already are para heredar el reino de Dios. to inherit the kingdom of ¿Dónde God. están los herederos del reino de Dios? Where are the heirs of the kingdom of God? Quiero dejarte en esta I mañana want to leave with you this morning que para heredar el reino de Dios that in order to inherit the kingdom of God, también hay que hacer lo que acabamos de leer. we must also do what we just read. Al pobre hay que darle de comer, We must give food to al the poor. desnudo hay que We vestirlo, must clothe the naked. al que esté en la cárcel hay que Those that are visitarlo. in prison, we need to visit. Ahora, escúcheme, Now listen, como parte de un cuerpo que as somos, part of a body that we are, esto no lo tiene que hacer el pastor. this doesn't need to be done by the El pastor. pastor lo va a hacer The también, pastor will do it also, pero todos tenemos que but hacerlo. we all need to do it. Explico I'll y explain. aclaro. Que yo no vaya a visitarte cuando estés preso y va otro de la congregación
como parte del cuerpo de Cristo que somos, And when you're in prison and I don't go visit you, but someone of the congregation as a part of the body of Christ that we are, que vaya yo no es lo más that importante, I go is not the most important thing. sino que alguien haga lo que tiene que hacer, But that someone does what needs to be done, que está escrito para todos. that is written for everyone. Yo que no te vaya a visitar If I don't go visit you, no significa que yo no he ido a visitar, it doesn't mean that I haven't gone to pero la visit. realidad es que es todos los que tenemos que estar But haciendo the eso. reality is that we all need to be doing something. Pero aclaro esto porque la gente dice, si no viene el pastor a visitarme, And I clear this up because people think if the pastor doesn't come to visit me, que no venga nadie. let no one come then. Yo no soy Jesucristo, no soy Dios. I am not Jesus Christ, I am not God. Yo no soy Dios. I am not God. Nadie acá es Dios. No one here is God. Pero sí todos But all of us here, hemos sido enviados, asignados we have been sent and assigned a visitar, to visit, a dar de comer, to give a food, vestir al que está desnudo. to clothe those that are naked. Pero que no lo hagas o no lo haya hecho con alguien en específico no significa que yo estoy mal o alguien está Or mal. that someone doesn't do it on this occasion that doesn't mean that they haven't done it, or that I don't do it on this occasion doesn't mean that I haven't done it. Mira si me está poniendo atención el que está a tu Are lado. you paying attention? Somos un cuerpo, We are a body, el cual debemos de operar which we should operate como cuerpo. as a body. Amén. Amen? Imagínate, te voy a aclarar más el ejemplo. And I'll clarify this example. En mi caso, In my case, si todos ustedes se enfermaran, if all of you would es get sick, más, si 10 de ustedes solamente se enfermaran, if 10 of you would get sick, ¿cómo haría yo para ir a visitarlos a todos? how would I go to visit everyone? Y tú esperar que yo llegue porque mi oración And you expect me to arrive because you want my prayer. sí es poderosa para sanarte. My prayer is powerful to heal you. Mi visita, mi presencia es más importante que la de él. My visit and my presence is more important than Mi his. visita es más importante que la de Dios. My visit is more important than Y yo puedo God's. llegar a creérmela esa. And I can believe that, Si no voy yo but if I don't go, y no oro por él o and I por don't pray ella, for him or her, no se va a sanar. he won't be Y yo healed. darme en el pecho y And creérmela I hit myself on the chest and por believe tu it idolatría. because of your idolatry. Pero como yo no soy idólatra, But because I am not an idolater, como yo no soy Dios, because I am not God, puede ir cualquiera anyone can go y orar por cualquiera and pray for y anyone, Dios usarlo and God use y them, él glorificar su and He nombre. glorify His name. Permítele a Dios que te use. Allow God to use you. Deja que Dios te use. Let God use you. Hay veces que Dios va a permitir cosas en nuestra And there vida, are times that God allows certain things in our lives. como lo es que nadie te visite en un momento preciso, Like no one visit you at a given moment. para que sientas lo que siente aquel que quiere que lo visites. Like so you can feel those who want someone to visit Y them. porque hasta que sientes lo que el otro siente, Because until you no feel te what vas a someone- compadecer. Until you feel what someone else feels, you won't be Entonces, compassionate. Dios a veces permite So sometimes God allows que en el momento que quieres que te that in the visiten, moment that you want to be visited, nadie te visite, nobody visits para you, que sientas lo que el otro that you siente, can feel what someone para else que tú feels, te actives that you y activate vayas a yourself visitar a and otros. go visit No someone. es para que te molestes, It's not so that you get no es upset. para que te enojes, It's not that you get es angry. para que tú te But actives that you activate, y que como cuerpo and as a body, cubramos más necesidades. we may cover more needs. Dale el aplauso al Señor si lo entendiste. Give a strong applause to the Lord if you understood it. Tuve hambre y me diste de comer. I was hungry and you gave me to drink. Yo solo puedo darle de comer a cierta cantidad de personas. And by myself, I can only feed certain amount of people. No puedo cubrir a todos, I can't cover everyone. pero todos unidos But everyone united, podemos cubrir a un montón we de can gente. cover a whole bunch. Amén. Amen? Entonces,
la iglesia tradicional religiosa, los cristianos religiosos legalistas, So the traditional Christians and the legalist Christians, las iglesias llenas de escribas y fariseos demandan, a piden church full of scribes and Pharisees demand and más ask que dar. more than what they Dios quiere give. levantar una iglesia God wants to lift a que church más que demande, that more than just oferte. demand, that they offer. Porque es mejor dar que Because recibir. it's better to give than to receive. Vamos, alégrate, Come on, alégrate, rejoice. alégrate. Rejoice. Entonces, mire cómo comienza esto como palabra para aquellos que Dios quiere que heredemos el Now reino. look how the word begins for those that God wants us to inherit the kingdom. Tuve hambre y me diste de I comer. was hungry and you fed me. Tuve sed y me diste de I was beber. thirsty and you gave me to Fui drink. forastero y me recogiste. I was a stranger and you cared for me. Estuve desnudo y me cubriste. I was naked and you covered me. Estuve enfermo y me visitaste. I was sick and you visited me. Estuve en la cárcel y veniste a mí. And I was in the prison and you came to me. Ahora, uno de los discípulos, uno de los apóstoles de Now, one Jesucristo, of the disciples, one of the apostles of Jesus, Santiago, James, que fue discipulado por Jesús, who was discipled by Jesus, fue entrenado por Jesús, he was trained by Jesus. además de ser discípulo, Aside from being a disciple, era familiar de he Jesús. was Jesus' family. Y este Santiago nos dice en el capítulo 1 y versículo 27, And James says in chapter 1, verse 27, en Santiago 1, 27, James 1:27, dice, la religión pura y sin mácula delante de it Dios says, good and pure religion is the one that is not defiled before the Lord, es esta, is this: visitar a los huérfanos care for the orphans y a las viudas en sus and the tribulaciones widows in their distress, y guardarse sin mancha del mundo. and refusing to let the world corrupt you. Ahora, oiga lo que dice el salmista Now listen to what the psalmist en says el capítulo 68, versículos 5 y 6. in the 68th chapter, verse 5 and 6. Dice el salmista que Dios es padre de huérfanos He says that God is the father of the orphans y defensor de viudas and he's a defender of the widows en su santa morada. in their holy O sea, dwelling. desde este lugar, From this place, desde el lugar donde nos congregamos en su from the nombre. place where we congregate in his name. Dice, Dios hace habitar en familias a los desamparados. God places the lonely in families. Saca a los cautivos a prosperidad. He takes those that are prisoners into prosperity. Mas los rebeldes, dice, But the rebellious habitan en tierra seca. live in a sun-scorched Pero lo que me land. llama la atención de lo que le he leído es que Dios es padre de huérfanos y de viudas. But what calls my attention is that God is the father of orphans and defender of Dios widows. defiende a los pobres, Dios defiende a las viudas, al necesitado. God defends the widows and those that are in need. Pero lo hace a través de nosotros. But he does it through us. Si no es la If iglesia, it's not the church, ¿quién lo va a hacer? who is going to do it? Ahora, esto a veces no es cuestión de iglesia, No, hermanos. it's not a matter of a church. Porque hay gente que no va a la iglesia, que no profesan una fe, mas sin embargo tienen el corazón para ayudar al pobre. There are people who don't go to church, who don't profess faith, and they help out the poor. Pero nosotros somos la institución de Dios, somos la organización de Dios para hacer este trabajo y no otros. We are God's institution and God's organization to do this job and not for anyone Pero else. como la iglesia no se mueve, sus hijos no se But mueven, because the church doesn't move and his children Dios don't tiene que move, tocar a otros independientemente de su religión, independientemente de que vayan a una iglesia. God touches other people regardless of the religion or if they go to church or not. Dios está tocando gente millonaria God is touching people that are millionaires para ser defensor to become de a las defender viudas, of the widows, para proteger al to pobre. protect the poor. Termino acá. And I finish here. Nos impactó la invitación que nos hizo el pastor Carlos Vargas a su primera cumbre
misionera And we were impacted by the invitation to go to donde solo fuimos escogidos 150 personas y agradecemos a Dios por ese privilegio tan grande. we were invited to a missionary conference where only 150 people were No invited. estábamos en medio de ese grupo por ser millonarios, sino por el corazón que Dios ha puesto en nuestra And we vida. weren't among those people because we're millionaires, but because of the heart that God has placed in us. Y esto fue lo que me llamó la And this is atención. what called my A attention. veces criticamos al millonario. And sometimes we criticize the millionaires. Decimos We say orgullosos, they're prideful, vanidosos. they're vain. Miren que la gente muriéndose de hambre. And look, people are dying of hunger. Cristianos diciendo, usando ese lenguaje. And Christians use this language. Pero fuimos a encontrar un grupo de gente But we found a group of people, que no todos profesan una fe, but not everyone professes faith, pero tienen el corazón de Dios. but they have God's heart. Porque el que piensa en el pobre, creo yo, defino yo que tiene el corazón de Dios. Because whoever cares for the poor, I believe that they have Entonces, God's heart. Millonarios hablando de proyectos de cómo darle de comer a los pobres, And millionaires were talking about projects and how to give to the cómo poor, vestir a los pobres, and how to dress those cómo the poor, poder hacer juntos, how to do together, uniendo fuerzas, uniting strength, uniendo recursos uniting resources para ayudar al pobre. to help the poor. Eso me llamó mucho la atención. That called my attention. La sencillez de esa gente. The simplicity of these Usted people. los ve derramando And you lágrimas see them shedding tears con deseos de ayudar a with esta the gente. desire to help these people. No cerremos nuestros ojos, We should not close no our eyes. cerremos nuestros oídos. Let's not close our ears. En medio de nuestra peor In the necesidad, midst of our worst need, no cerremos nuestras manos. we should not close our hands. Seamos la gente que Dios quiere usar y que Let's va a usar. Be the people that God wants to use and will use. Porque en el peor momento Because in the worst moment de Job, in Job's life, mire lo que Job dice. listen to what Job says. Lo primero que Job recuerda en su peor momento The thing that Job remembers in his worst moment, es que él dice en el capítulo 19, the 19th chapter, yo sé que mi Redentor says, vive I know my Redeemer lives. y al final se levantará sobre el polvo. And he will rise up above the ash. Y después de deshecha esta mi piel, And even though my skin may be undone, en mi carne he de ver a Dios, I will see God in my flesh. al cual veré por mí mismo, And I will see for myself. y mis ojos lo verán, And my eyes will see y him. no otro, And not anyone else. aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Even though my heart may dismay within me, Yo sé que mi Redentor vive. I know that my Redeemer Yo no sé lives. lo que estás atravesando, And I don't know what you're going through. pero en lo que estés atravesando, But whatever you're going through, aférrate a Dios. cling to God. No te olvides de Dios. Do not forget about God. Cree que vas a ver a Dios glorificarse en tu momento. Believe that you will see God glorify in his moment. Entonces, esto es lo primero que Job recuerda, pero oiga lo segundo. And this is the second thing. Listen to the second thing that he remembers. Lo segundo que en su peor momento That in his worst moment, Job recuerda. Job remembers Dice en el capítulo 29. in the 29th chapter. Porque cuando un pobre pedía ayuda, For when a poor person asked for help, yo lo ayudaba. I helped him. Y también al huérfano que no tenía quien lo ayudara. And even the orphans who didn't have anyone to care for Yo them, lo ayudaba. I helped them. Oiga. Y dice, yo says, era como un padre para los necesitados. I was like a father to those that were in need. Vemos la historia de Job, la leemos muy desinteresadamente a veces y no entendemos lo que Dios nos quiere hablar a través de la vida de Job. And we read the story of Job uninterested and not understanding what God wants to speak to us Pero lo through it. primero que comenzamos leyendo de la vida de Job es que Dios lo describe a él como justo, como íntegro delante de él, But God described him as a just man and one que who no walked with había integrity. otro hombre como Job en ese tiempo, There was no one else like Job in that y moment. Dios lo había prosperado, And God had Dios lo prospered había him. bendecido, God had blessed him. pero ¿para qué Dios
quieres que te bendiga si no vas a ser de bendición? But why do you want God to bless you if you're not going to be a blessing? Lo que Job está recordando acá es que Dios en el momento donde lo había bendecido, What Job remembers is that when God had blessed him, él era de bendición para otros. he was a blessing for someone else. Entonces dice, cuando un pobre pedía ayuda, yo lo ayudaba. When a poor person asked for help, I helped him. También al huérfano que no tenía quien lo ayudara, yo lo ayudaba. Even the orphan who didn't have anyone to help him, I Yo would help era them. como un padre para los necesitados. I was like a father to those that were in need. Ayudaba a gente que ni siquiera conocía. I helped people who I didn't even know. Estudiaba bien su caso y los defendía en el tribunal. I studied their case and I would defend them in the court. Dios a través de Job. God through Job. Pero es que Job tenía, pastor. Oh, Pastor, but Job had money though. Dice la palabra The word says que cuando tú y yo le damos al necesitado, that when you and I give to the needy, al pobre, to the poor, a Dios le prestamos. we lend it to the Y lo Lord. que le hemos prestado, dice, Él nos lo And what devolverá. we've lended to him, he will return to us. Ahora cuando Dios devuelve Now when God de lo returns poco que tú diste, of the few that you cuando Dios gave, lo devuelve, when God gives it lo back, devuelve multiplicado. he gives it back multiplied. Dios bendice al que ayuda al pobre. God blesses those who help the poor. Iglesia, gracias por lo que haces, por lo que has hecho. Church, thank you for what you do and what No you've te done. canses de hacerlo. Do not No get nos tired of doing it. cansemos de hacerlo. Don't get tired of doing it. Porque la promesa de Dios y lo que Dios resalta es que el día en que Dios aparezca y se siente en su trono, But God says that in the moment, when the day comes as he's sitting on his throne, Él dice que apartará, he says he will set you apart. como el pastor aparta los cabros de las ovejas. As the shepherd separates the goats from the sheep, Pondrá los justos a su lado he will derecho put the just on his y right. les dirá benditos de mi And he will say, benditos de mi Padre. Come, you who are blessed by my Father, Vengan, hereden el reino de Dios. come and inherit the kingdom Porque of God. cuando tuve hambre me diste de Because when I comer. was hungry, you gave me Cuando food. tuve sed me diste de When I was beber. thirsty, you gave me Cuando to drink. estaba desnudo me cubriste. When I was naked, you covered me. ¿Cuántos se pueden poner de pie y darle gracias a Dios por ese privilegio que te da? How many can stand to their feet and give thanks to God for the privilege that he Yo gives puedo you? sentir a Dios en este I can momento. feel hermano. God in this moment. Hoy tú te levantaste, te vestiste con la mejor ropa, And you got up and dressed with the best clothing. pero no tenemos la conciencia de cuánta gente se levantó hoy con la misma ropa de un mes. But we don't have the awareness of people who woke up and wore the same clothes that they've been wearing for a Gente month. que no tiene una segunda mudada People that don't have a second wardrobe. y tú tienes tu armario, tu closet lleno de ropa. And you have your closet full of clothes. ¿Cuánto le podemos dar gracias a Dios por lo que tenemos en How many este can give día? thanks to God for what we have? Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor. Give a strong applause to the Lord. Tú no eres pobre, You are not tú poor. eres un rico bendecido. You are wealthy and blessed. Vamos, todos los ricos de Dios, denle en su mejor aplauso. Those who are wealthy of the Lord give their best applause. Hoy gente amaneció muerta Today people woke up dead porque anoche ya no pudo comer, because they couldn't eat porque last night. tenía meses de no Because they had comer months without y eating. amanecieron muertas And they hoy. woke up dead today. Pero tú estás vivo, But you're alive. tú probablemente ya comiste. You might have already eaten. Dentro de poco vas a volver a In a comer. bit you will eat again. Luego pasarán un par de horas más y en la tarde volverás a And some hours will comer. pass and you'll eat again. Vas a comer tu favorita You're comida. going to eat your favorite food. Pero hay gente en este momento que está yendo hacia los But basureros there are people that are going towards a ver dumpsters qué encuentra para comer To de see los desperdicios que nosotros tiramos to o see consideramos, what they eat of what we consider waste. de la comida aquella que ya no nos comimos Of- porque era mucha, Of the food that we didn't eat because it was much. comida de esos restaurantes que prefieren tirarla en vez de donarla, en vez de dársela a alguien. Food from those restaurants that throw it out instead of giving it to someone.
gente buscando qué comer, People seeking what to eat. gente que no va a comer hoy. People that will not eat today. Pero todos los bendecidos de Dios levanten sus But all manos. that are blessed by the Lord, No, lift hombre, your tú hands. tienes que estar más agradecido que eso. You need to be more grateful than Porque that. no tienes un trabajo, estás gruñendo. Because you don't have a job, Porque no you might be tienes un upset. trabajo, porque tus padres no te compraron la ropa, los tenis que quisiste, estás Because enojado. your parents didn't buy you what you wanted, you are upset. Hay gente que no tiene nada que There are vestirse. people who don't have what you have Hay to gente dress. que no tiene nada que People who comer. don't have anything to eat. Hay gente que está a punto de There are morirse. people that are on the verge of death. Y tú en la casa de Dios hoy, bien vestido, oliendo, And you're in the house of God, well que aunque no dressed and tienes smelling well. trabajo, That while you don't have a que aunque job, estés pasando cualquier that while you're momento, going through a difficult moment, deberías de estar agradecido ahí donde you estás. should be grateful right where you Deberías are. de tener una mejor actitud ahí donde You should have a estás. better attitude right where you are. Vamos, adora a Dios en este Come on, momento. worship the Lord in this moment. Adóralo. Worship Him.